පියාණන් ගීද පුත්‍රයාණන් ගීද ශුද්ධාත්මයාණන් ගීද නාමෙන් අපගේ එකම ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයත් දෙවී පියාණන් වහන්සේගේ බලයත් ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේ ආලෝකයත් ඔබ සියලු දෙනා සමගම පවතිවා. හැඳින්වීම අද ජේසුස් වහන්සේගේ උපන් මංගල්‍ය ලෝපුරා කිතුණු වූ මහෝත්සවයෙන් සමරති. නත්තල දේව ආදරය මිනිසා වෙත දැක්වීමේ උතුම් මංගල්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසාට කොතරම් ප්‍රේම කළේසේක්ද කිවහොත් තම එකම පුතුණුවන් මෙලොවට වූසේක. ඒ දේව පුතුණ වූ ආදරය, දයාව, කරුණාව, සාමය දෝතින්ම දරාගෙන මෙවන් නිසල රැයක ගවහලක ඉපදුනසේක. එසේ ඉපදුණුන් වහන්සේ අපට පවසන්නේ මෙලොවවත් පෝසත්කම්, ධනය, බලය, වස්තු සම්පත් සියල්ල මෙලොවට පමණක් අයිති දේ බවත් ඒවාට වහල් වී ජීවත් වූහොත් සදාතන සැප අපට අහිමි වන බවත්ය. එබැවින් මේ අරුත්බර නත්තල් මංගල්‍යයේදී අසරණයන්, දුබලයන් නංවමින් ඇති දේ නැති අය සමග බෙදා ගනිමින් දේව ආදරය සෑම වෙතගෙන යමින් සාමෙන් ජීවත් වෙමු. එහි පීඨ පතා මේ සුද්ධෝදිව්‍යයාගිය සමිති දෝතත බැති සිතින් පුදමු. இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரங்களே, காரிருளிலே நடந்து வந்த மக்கள் பேரொளியை கண்டார்கள். ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய பிறப்பை கொண்டாட கூடியிருக்கின்ற நாங்கள் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளங்களிலும் ஆண்டவரை பெற்றெடுக்க தகுதியுடையவர்கள். அந்த தகுதியை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த கிறிஸ்மஸ் விழாவிலே கிறிஸ்து எங்களது உள்ளங்களிலும் பிறந்து அந்த கிறிஸ்துவை நாங்கள் மற்றவர்களோடு கொடுத்து வாழ இந்த திருப்பலியிலே வரம் கேட்போம். உன்னத பலியிலே தகுதியான பிள்ளைகளாக கலந்து கொள்ள தடையாக இருக்கின்ற பிழைகள், தவறுகள், பாவங்கள், எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இயலாமைகள் எல்லாவற்றையும் ஏற்று ஆண்டவரது சன்னிதானத்திலே அவரது அருளையும் மன்னிப்பையும் வேண்டி நிற்போம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் எப்பொழுதும் கன்னியான பரிசுத்த மரியாளையும் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து எங்கள் எல்லோரையும் முடிவில்லாத வாழ்விற்கு அழைத்து செல்வாராக. Karu
අපි ආඥා කරමු. අපි අත් දෙක වැඳ ගනිමු, දැස් පියා ගනිමු. දෙවියන් වහන්සේ මේ මහා පොළවේ මාංශගත වූ මොහොතයි අපි මේ සිහිපත් කරන්නේ. අපේ ජීවිතවලත් ස්වාමිනී බිහිවන්න වහන්සේ අපි ඉල්ලමු. දෙවි ස්වාමිනී ලෝකාලෝකී ඔබ පුතුරුවන්ගේ ආශිර්වාද උපත තුලින් මේ පාරිශුද්ධ රාත්‍රියේ කාලෝක කලසෙක් වේද මෙලෙහිදී මාලෝකය අභිරහස අවබෝධ කර ගන්නට අපට වරම් දුන් ඔබ වහන්සේම සරලවේ වහන්සේගේ මහිමතාවේ භාග්‍ය වෙතට අපව කැඳවාගත මැනව මෙකී දිවාංශ ආශිර්වාත්මයන්න් සමග එක්ව ජීවත් වන්නා වූ රජකම් කරන්නා වූද ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් සබගේ ස්වාමින්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. වාඩි වන්න. පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය ඉසායා දිවස් ප්‍රසාදිය තුමාගේ පොතෙන් උපුටාගත් කොටසකි. අපට පුත්‍රයෙක් දෙන ලද්දේ අන්ධකාරයේ ඇවිද්ද සෙනග මහත් ආලෝකයක් දුටුවෝය. ඝන දුරුද්දේශයේ විසූ අය කෙරෙහි එලියක් දැන් බැබලෙන්නේය. ඉමහත් ප්‍රීතියක් ඔබ ඔවුන්ට දුන්සේක. ඔවුන්ගේ ප්‍රීති ප්‍රමෝදය වර්ධනය කළසේක. අස්වැන්න කපන කාලයේහි සෙනග කොල්ලය බෙදා ගන්නා කල ප්‍රීති වන්නාක් මෙන් ඔබ ඉදිරියේහි ඔහු ප්‍රීති ප්‍රමෝද වෙති. මන්දයාත් ඔවුන්ට බරක් වූ වියගහද කරමත තැබූ වියදණ්ඩද ඔබ කඩා දැමූසේක. පෙර කලක ඔබ මිදියන් හමුදා පරාජය කළාක් මෙන් ඔවුන්ට පීඩා කළ ජාතිය ඔබ විසින් පරාජය කරනු ලැබීය. ආක්‍රමණය කරන හමුදාවේ පාවහන්ද ලෙයින් තැවරුණු ඔවුන්ගේ ඇඳුම් සියල්ලද ගින්නෙන් දවානු ලැබේ. අපට දරුවෙක් උපන්නේය. අපට පුත්‍රයෙක් දෙන ලද්දේය. එතුමානු අපේ රජවනසේක. එතුමානු අසිරිමත් උපදේශකයා නොය. ප්‍රතාපවත් දෙවිදා නොය. සදාතන පියා නොය. සාමේ කුමාරයානෝයයි කියනු ලබනසේක. එතුමාගේ රාජබලය වැඩි වර්ධනය වන්නේය. එම රාජ්‍යයේ සාමයට කෙලවරක් නොවන්නේය. මෙතැන් සිට සදහටම දාවිත් රජුගේ සියසුනේ වැඩ හිඳින එතුමාගේ රාජ්‍ය ස්ථිරව පිහිටුවන ලෙස එතුමානෝ යුක්තියෙන්ද ධර්මිෂ්ඨකමින්ද රජකම් කරනසේක. සෞබැලති සමිඳුන්ගේ උද්‍යෝගයෙන් මෙය අදිෂ්ඨාන කළසේක. දේව වචනය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා.
Kristus nam galung kare kepada dupanya. Swami pada Kristus nam galung kare kepada dupanya. Samiduna tanavagiyak gayana. Polo vesisi aluni samiduna tegi. Mangi galvimi subaranti dinen dina prakash karanna. Swami pada Kristus nam galung kare kepada dupanya. Vijatin nadri tumangi mai me prakash karanna. Janitavan nadri tumangi प्रबल क्रिया पवसन्न सगलव प्रीति प्रमाद वेवा नरलव तुटपाटु वेवा समुद्रति अतिशयलन् गिगुरुं देवा. Swami pada Kristus nam galung kare Kifatu saya disialat priti madveva. Evitu vanurudegas kolam priti nada dinneya. Samidanan mitale palaniya kirimata vadina vita. Eva nada dinneya. Itu manulu vesian sadana lesada. Avangka lesada palane karana seka. Swami pada Kristus nam galung kare kepada dupanya. மனிதர் அனைவருக்கும் கடவுளின் அருள் வெளிப்பட்டுள்ளது. திருத்தூதர் பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். மனிதர் அனைவருக்கும் மீட்பராம் கடவுளின் அருள் வெளிப்பட்டுள்ளது. நாம் இறை பற்றின்மையையும் உலகு சார்ந்த தீய நாட்டங்களையும் மறுத்து கட்டுப்பாட்டுடனும் நேர்மையுடனும் இறை பற்றுடனும் இம்மையில் வாழ இவ்வருளால் பயிற்சி பெறுகிறோம். மகிழ்ச்சியோடு எதிர்நோக்கி இருப்பது நிறைவேறும் என காத்திருக்கின்றோம். நம் பெருமை மிக்க கடவுளும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சி வெளிப்படப் போகிறது. அவர் நம்மை எல்லா நெறிகேடுகளிலிருந்தும் மீட்டு நற்செயல்களில் ஆர்வமுள்ள தமக்குரிய மக்களாய் தூய்மைப்படுத்த தம்மையே ஒப்படைத்தார். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன். இன்று ஆண்டவராகிய மெசியா என்னும் மீட்பர் நமக்காக பிறந்திருக்கின்றார். Hallelujah.
ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක. ශුද්ධවර ලුක්තුමා විසින් ලියා තිබෙන ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රේමේ ශ්‍රී වචනය මෙසේය. ඉස්සමහි අධිරාජ්‍යයේ සිල්වැසියන්ගේ සංගණනයක් ගැනීමට අගොස්තුස් අධිරාජයා වෙතින් නියෝගයක් නික්මිනි. මේ වනාහි කුරේනිය සිරියාවේ ආණ්ඩුකාරයාව සිටියදී කරන ලද පළමු වන සංගණනයයි. සියල්ලෝ ලියා පදිංචි වන පිණිස තම තමන්ගේ නුවරවලට ගියහ. ජෝසෆ්ද දාවිද්ගේ වංශය හා පෙළපතට අයිති වූයෙන් ගලීලේ නාසරත් නුවරින් නික්ම ජුදයේ බෙත්ලෙහෙම නම් දාවිද්ගේ නුවර බලා ගියේය. ඔහුගේ තමාට විවාහ ගිවිසුම් දුන් ගැබ්ගෙන සිටි මරියතුමී සමග ලියාපදිංචි වන පිණිසය. තවද ඔවුන්හි සිටියදී ඇගේ ප්‍රසව කාලය සම්පූර්ණ විය. කොළුදුල් පුත්‍රයා බිහිකොට රෙදි වලින් ඔතා නවාතැන්ගෙයි ඉඩ කඩ නොතිබුණු බැවින් ගව ඔරුවක තැබුවාය. තවදෙම පලාතෙහි එඩේරු රෑයාමෙහි සිය බැටළු රැළ රකිමින් පිට්ටනියේ සිටියහ. එවිට සමිදානන් වහන්සේගේ දූතෙක් ඔවුන්ට දර්ශනය විය. සමිදානන් වහන්සේගේ තේජශ්‍රීය ඔවුන් සිසාරා බැබළුනි. ඔබ අතිශයින් බියපත් වූහ. එවිට එහි දේවදූතයා ඔවුන්ට කතා කොට බිය නොවන්න. මෙන්න සකල ජනයා හට ඉතා ආනන්ද ජනක මංගල පුවතක් මම ඔබ වෙත ගෙනෙමි. මක්නිසාද ස්වාමින් වන ක්‍රිස්තුස් නම් ගැලුම්කාරෙක් ඔබ හට දාවිද්ගේ නුවර අදුපන්නේය. රෙදි වලින් ඔතා ගව ඔරුවක තබා සිටින බිලිඳෙක් ඔබට සම්බවන්නේය. එය ඔබට සලකුණයයි කීය. යසිල්ලෙහිම දේවදූතයා සමග ස්වර්ග සේනා සමූහයක් දෙවියන් වහන්සේ පසසමින් අතිඋසස් තන්හි දෙවිදුන්ට මහිමයද මිහි පිට දිව ප්‍රසාදය ලත් ජනයා අතර සාමයද වේවායි ගැයූහ. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ස්මාරංචය සිය වාඩි වෙන්න. පළමුව ජේසුගේ උත්පත්ති ඔබේ පවුලේ අත්දකින, ජේසුගේ සාමය ඔබේ පවුලේ අත්දකින, ජේසුගේ ආදරය ඔබේ පවුලේ අත්දකින සුබ නත්තලක් වේවායි කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්නම්. මේ විශ්වයේ සිදුවෙච්ච ලොකුම ප්‍රාතිහාර්යය කුමක්ද? අපි ප්‍රාතිහාර්ය ගැන කතා කරනවා. රෝගයන් සුවවීම ගැන, ශල්‍ය කර්මයන් සාර්ථක වීම ගැන, රස්සාව ලැබීම ගැන, ව්‍යාපාර ගොඩ නැගීම ගැන, පිටරටට යන්න ලැබීම ගැන, විවිධ ප්‍රාතිහාර්යයන්, විවිධ අත්දැකීම් ගැන අපි කතා කරනවා. මේ ප්‍රාතිහාර්යයන්, මේ අත්දැකීම් හැමදාකම අපි ලබන නිසා මොකද්ද මේ මහ පොළවේ, මේ විශ්වයේ සිද්ධ වෙච්ච ලොකුම ප්‍රාතිහාර්යය? මෙයයි. දෙවියන් වහන්සේ මේ මහ පොළවට පැමිණිලා ඔබ මම වගේ මිනිස්සෙක් ලෙස
ජීවත් වීම තමයි මේ මහ පොළවේ සිද්ධ වෙච්ච ලොකුම ප්‍රාතිහාර්යය. තාත්තා, ස්වර්ගයේ තාත්තා, පියාණන් වහන්සේ මගේ පුතාව මම ලෝකයට යවනවා. මගේ පුතාව මිනිස්සු අතරට යවනවා. මිනිසුන්ව ගලව ගන්නට, මිනිසුන්ව නිදහස් කරන්නට මම මගේ පුතාව ලෝකයට දෙනවයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ ගත්ත තීරණය සහ පුත්‍රයාණන් තුලින් එය ඉෂ්ට සිද්ධ වීමයි මේ මහ පොළවේ සිද්ධ වෙච්ච ලොකුම ප්‍රාතිහාර්යය. මගේ අම්මේ තාත්තේ පුතේ දිවේ මේ ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ධ වීමත් සමග මෙසියා ජේසු මේ මහ පොළවේ ජනිත වීමත් සමග මේ උත්පත්තිය සිද්ධ වීමත් සමග ස්වර්ගයෙන් පියාණන් වහන්සේගෙන් ඔබට මට මේ මහ පොළවට ලැබිච්ච පළමුවැනි වචනය මොකද්ද? මොකක්ද ඒ වචනය? ඔබ අද සවන් දුන නම් වචනයට මෙයයි වචනය. බිය නොවන්න. කියන්න බලන්න හැමදෙනාම බිය නොවන්න. කියන්න හැමදෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ පුතුණුවන් බෙත්ලෙහෙමේ පුංචි ගවලෙනක බිහි වෙනවා. ඊට යොදුන් ගණනාවක් ඈතින් එඬේරු බැටළු රැළ බලාගෙන සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ ගත්ත තීරණය ජේසු මහ පොළවේ බිහි වුණා, මෙසියා බිහි වුණයි කියන ආරංචිය මුලින්ම යන්නේ එතනට අසරණ අනාථ වෙලා හිටිය දුප්පත් එඬේරු ළඟට. ඒ එඬේරුන්ට ප්‍රකාශ වෙන පළමුවෙනි වචනය බිය නොවන්න. සකල ජනයාට ඉතානන්ද ජනක මංගල පුවතක් ගෙනෙමි. මෙන්න ස්වර්ගයෙන් ලෝකයට ප්‍රකාශ වෙච්ච වචනය. මේ බිය නොවන්න කියන වචනයට අර්ථයක් තියෙනවා. එඬේරුන්ට ප්‍රකාශ වෙච්ච මේ වචනය තුළ අර්ථයක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ වචනය? තාත්තා කියනවා, පියාණන් වහන්සේ කියනවා, මෙන්න දැන් මම මගේ පුතාව ඔබට දුන්නා. මිනිස්සුනේ සවන් දීපල්ලා, මම මගේ එකම පුතාව මම ඔබලට දුන්නා. ඒ නිසා තව දුරටත් බය වෙන්නට එපා. ජීවිතය ගැන බය වෙන්නට එපා. අනාගතය ගැන බය වෙන්නට එපා. හෙට දවසේ වෙන්නේ මොනවද කියලා බය වෙන්නට එපා. මගේ ජීවිතය මොනව වෙයිද කියලා බය වෙන්නට එපා. ඇයි? පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේ එකම පුතාව ඔබට මට දීලා තියෙන නිසා. නත්තල කියන්නේ, නත්තලී සතුට කියන්නේ මේකයි. මේකයි. අපේ ජීවිතයේ හැම මොහොතකම ජීවත් වන්නට, අපේ අත්දැකීම් එක්ක අප සමග ඉස්සරහට යන්නට, අපව ශක්තිමත් කරන්නට කෙනෙක්, ඒ තමයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නයි කියන සතුටයි අපි නත්තලේ අත්විඳිය යුත්තේ, භුක්ති විඳිය යුත්තේ. ඒ නිසා ජීවිතය ගැන බිය විය යුතු නැහැ. හෙට දවස ගැන බිය විය යුතු නැහැ. මට මොනවා වෙයිද කියලා බිය විය යුතු නැහැ. මගේ ජීවිතේ මාත් එක්ක ජීවමානව ඉන්නවා කෙනෙක්, ඒ තමයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඒ නිසා මම සතුටෙන් ජීවිතයට මුහුණ දෙනමයි කියන ඒ සන්තෝෂයයි අපි සැමරිය යුත්තේ. ඒ නිසා කතෝලික මිනිස්සු කවදාවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ ජීවිතේට. කතෝලික මිනිස්සු කවදාවත් ප්‍රශ්න වලට බය වෙන්නට ඕනේ නැහැ. කතෝලික මිනිස්සු කවදාවත් කලකිරෙන්නේ නැහැ. කතෝලික මිනිස්සු කවදාවත් පසුබට වෙන්නේ නැහැ. කතෝලික මිනිස්සු කවදාවත් පරාද වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපිට හයියක් තියෙනවා. අපේ ඇතුලේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජේසු අපිත් එක්ක ඉන්නවා. බෙත්ලෙහෙමේ ඉපදුණු ජේසු, කල්වාරියේ කුරුසගහේ ජීවිතේ පූජා කළ ජේසු අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ජේසුව දීලා මුලින්ම කිව්වා බය වෙන්නට එපයි කියලා. ඒ නිසා මම බය නැහැ. මගේ ජීවිතේ මේ පණිවිඩයයි අපි අයිති කරගන්නට ඕන. අමිතාති පුතේ දිවි අපි ජේසු අරගෙන ඇවිල්ලා
මේ සිංහාසනේ තැන්පත් කළේ. සිංහාසනාරෝඪ කළා. සිංහාසනාරෝඪ කළා. අපේ කතාවල් වල එනවා රජවරුන්ගේ සිංහාසනය තමයි වැදගත්ම දේ උනේ. රජවරුන් තමුන්ගේ සිංහාසනය රැක ගන්නට ගොඩාක් මහන්සි වුණා. රජවරුන් බය වුණා තමුන්ගේ සිංහාසනය වෙන කාට හරි ලැබෙයි කියලා. ඒ සිංහාසනය තමයි බලයේ රැකවරණේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සංකේතය උනේ. ජේසු අපේ රජා. ජේසු අපේ දෙවිදානෝ. ඒ නිසායි අපි ජේසු පිළිදාව මේ සිංහාසනේ සිංහාසනාරෝඪ කළේ. මේ සිංහාසනය අපි හැම ගියකම තැනෙන්නට ඕන. ජේසු සිංහාසනාරූඪ විය යුත්තේ පල්ලිය විතරක් නෙමෙයි. ජේසු සිංහාසනාරූඪ විය යුත්තේ අපේ හැම ගෙදරකමයි. ජේසු ඉපදෙන්නට ඕන පල්ලියේ ගවලනේ නෙමෙයි. ජේසු ඉපදෙන්නට ඕන ගෙදරයි. ඔබේ ගෙදර පවුලේ ගවලේ නෙමෙයි. ජේසු ඉපදෙන්නට ඕන පල්ලිය ඇතුලේ නෙමෙයි. ජේසු ඉපදෙන්නට ඕන ඔබේ කඳුළු තුල, ඔබේ ප්‍රශ්න තුල, ඔබේ අමාරුකම් තුලයි. ඒ නිසා ජේසුව අරගෙන යන්න ගෙදරට. මේ සිංහාසනාරූඪ වෙච්ච ජේසුව අරගෙන යන්න ඔබේ පවුලට, ප්‍රශ්නවලට, කරදරවලට, අමාරුකම්වලට, ජයග්‍රහණයන්වලට, සතුටට උන්වහන්සේව ඔබේ ගෙදර සිංහාසනාරූඪ කරගත්තොතින්, හැමදාම රජෙක් වගේ ජේසුව පිළිගත්තොතින්, හැමදාම උන්වහන්සේගේ ස්වාමිත්වය තුල ඔබ ජීවත් වුණොතින්, හැමදාම ඒ බලය ගැන විශ්වාස කරමින් ජීවත් වුණොතින්, කවදාවත් ඔබ අතරමං වෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්නේ නැහැ. අසරණ වෙන්නේ නැහැ. ජේසුනි ඉපදෙන්න ආයෙත් අපේ පවුලේ අපිට ඕන ඔබ වහන්සේව සිංහාසනාරූඪ කරන්නට. අපේ නිවහන තුල අපිට ඕන ඔබත් සමග ජීවිතයට මුහුණ දෙන්නට. බියෙන් සැකයෙන් තොර හෙට දිනයකට මුහුණ දෙන්නට ඔබ වහන්සේ අප අතර ඉපැදී ඇති බව අත්දකින්නට පිහිට වෙන්න. ආමේන්. இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய பிறப்பு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது, சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றது. எங்களை அறியாமலே சில வேளைகளிலே மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும், சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை தூண்டுகின்றது. கிறிஸ்து எங்கள் மத்தியிலே பிறந்திருக்கின்றார் என்றால், கிறிஸ்து எங்களோடு வாழ்கின்றார் என்று சொன்னால், அந்த கிறிஸ்துவை நாங்கள் வாழ வைக்கவும், அந்த கிறிஸ்துவை எங்கள் மத்தியிலே பிறக்க வைக்கவும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் முன்வர வேண்டும். இந்த வேளையிலே உங்களோடு 2 கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விளைகின்றேன். ஒன்று பெத்லெஹேம். இந்த பெத்லெஹேம் இஸ்ராயல் மக்களிடையே காணப்பட்ட கிராமங்களிலே மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. இந்த சிறிய கிராமத்தை கடவுள் தேர்ந்து கொண்ட பொழுது அந்த இடத்திலே இருந்த மரியாவை பார்த்து சொல்லுகின்றாள், அருள் நிறைந்தவளே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்மோடு, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், உம்முடைய வயிற்றின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. அன்புமிக்க சகோதரங்களே, கடவுள் தேர்ந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது, கடவுள் தன்னுடைய பணிக்காக மக்களை அழைக்கின்ற பொழுது, பேரோடு புகழோடு செல்வச் செழிப்போடு செல்வாக்குகளோடு கடவுள் தேர்ந்து கொள்வதில்லை. அந்த இடத்திலே காணப்பட்ட சின்னஞ்சுரிய அந்த கிராமத்தை தெரிவு செய்து அந்த இடத்திலே இருந்த மரியாவை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமாக கடவுள்
தன்னுடைய வாக்கை நிறைவேற்றுகின்றார். ஆகவே இன்று எங்கள் மத்தியிலே கிறிஸ்து பிறப்பார் என்பது உண்மை. எங்கள் மத்தியிலும் கிறிஸ்து பிறக்கலாம் என்பதும் உண்மை. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய சமுதாயத்திலே பல்வேறு வகையான மக்கள் கூட்டம் உண்டு. சில பேர் வசதியோடு வாழ்வார்கள், சில பேர் வசதி இல்லாமல் வாழ்வார்கள், சில பேர் சுக ஆரோக்கியமாக வாழ்வார்கள், சில பேர் ஆரோக்கியமற்று வாழ்வார்கள். இப்படியான சமுதாயத்திலே கடவுள் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய பிறப்பை உறுதிப்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் அவரை கண்டுகொள்ள அந்த ஆண்டவர் இயேசு எங்களுக்கு முன்னாலே காட்டுகின்ற அந்த பாதையிலே வழிநடக்க நாங்கள் முன்வர வேண்டும். இரண்டாவதாக மாட்டு தொழுவம் அல்லது தீவன தொட்டி. இந்த சின்னஞ்சிறு கிராமத்தை தேர்ந்து கொண்ட கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர். ஆண்டவர் இயேசு வாழுகின்ற பொழுது எங்களை பார்த்து சொல்லுவார், இடைவிடாமல் செபியுங்கள், இடைவிடாமல் விண்ணக தந்தையை நோக்கி நீங்கள் வேண்டுகின்ற பொழுது கடவுள் நிச்சயமாக கொடுப்பார், கடவுள் கொடுப்பார். ஆகவே வல்லமையுள்ள கடவுள், எல்லாவற்றையும் கொடுக்கின்ற கடவுள் தன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுக்க மாட்டாரா? அன்னை மரியாளும் சூசையப்பரும் இடைவிடாமல் முயற்சியோடு இன்னும் கொஞ்சம் தேடி இருந்தால் இதைவிட பெரிய இடம் கிடைத்திருக்காதா? ஆனால் கடவுள் தான் கண்டுகொண்டதை கொடுப்பதை நிறைவாக கொடுக்க வேண்டும் என்று மாட்டு தொழுவத்தை கூட தேர்ந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது இந்த தீவன தொட்டியிலே இறையியலாளர்கள் சொல்வார்கள், கடவுள் இந்த உலகத்திற்கு உணவாக வந்திருக்கின்றார். யோவான் நற்செய்தி 10வது அதிகாரம் 10வது வசனம், நான் உங்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்க வந்தேன், அந்த வாழ்வை நிறைவாக கொடுக்க வந்தேன். ஆகவே கடவுள் வாழ்வை கொடுக்க வந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்வை கடவுள் பரித்தியாகம் பண்ணுகின்றார், தியாகம் பண்ணுகின்றார். ஆகவே இந்த தீவன தொட்டியிலே பிறந்திருக்கின்ற கிறிஸ்து பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே சொல்லப்படுவதைப் போல கடவுள் தன்மையில் விளங்கிய அவர் அந்த தன்மையை விடாமல் பிடித்து கொள்ளவில்லை. மாறாக நீங்களும் நானும் பார்ப்பதற்கு, பழகுவதற்கு, கடவுளை கண்டுகொள்வதற்கு அவர் அங்கே மனிதராகின்றார். ஆகவே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற அழைப்பு கிறிஸ்துவுக்கு சகோதரனாக, சகோதரியாக மாற வேண்டும். கிறிஸ்துவுக்கு நான் சகோதரனாக, சகோதரியாக மாறுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் இயேசு இறுதியிலே சொல்வதைப் போல இந்த சின்னஞ்சிறு சகோதரர்களுக்கு நீங்கள் எவற்றையெல்லாம் செய்தீர்களோ எல்லாவற்றையும் எனக்கே செய்தீர்கள். ஆகவே இந்த சின்னஞ்சிறு சகோதரர்களுக்கு நாங்கள் பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கிறிஸ்துவினுடைய சகோதரனாக, சகோதரியாக நான் மாற வேண்டும் என்பது உண்மை. ஆகவே இந்த நத்தார் திருவிழாவை நாங்கள் விமர்சையாக கொண்டாடுகின்ற பொழுது, பெருவளவான மக்கள் கூட்டம் இந்த ஆலயத்திலே நிறைந்திருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சகோதரன், சகோதரியாக வாழுகின்றோம். எங்கள் மத்தியிலே பல்வேறு நபர்கள் பல்வேறு விதமான கொடைகளை கொடுத்து, அன்பளிப்புகளை கொடுத்து மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகின்ற பொழுது, மற்றவர்களை வாழ்விக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக கடவுள் எங்கள் மத்தியில் வாழ்கின்றார். ஆண்டவர் பிறந்திருக்கின்றார். பிறந்த கிறிஸ்துவை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பகிர்ந்து கொடுக்க, ஆண்டவர் இயேசுவை போல நாங்களும் எங்களை தியாகம் செய்து உடைத்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முன்வருவோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் இனிய நத்தார் பெருவிழா வாழ்த்துக்கள். ஆமேன். සිරිදි නාමයෙන් කිරිසිරින්න අපගේ විශ්වාසයේ කහඬින් දැන් අපි ප්‍රකාශ කර සිටිමු. එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ මම විශ්වාස කරමි. ආසා පොළවද පෙනෙන සියල්ලද මාදාල සියලු බල දීපයන් කෙරේද විශ්වාස කරමි.
දිව්‍යන් වහන්සේගේ ජනක පුත්‍ර ආනන්ද එකම ස්වාමින්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. උන්වහන්සේ සම කලටම පෙර පියාණන්ගේ ජන්තු සේක. උන්වහන්සේ දෙවියන්ගෙන් දෙවියෝද ආලෝකයෙන් ආලෝකයේද සබෑ දෙවියන්ගෙන් සබෑ දිව්‍යද වනසේක. එකම බහත්ව ඇතිව උන්වහන්සේ වැඩ සිටින සේක. උන්වහන්සේ හේතු කරගෙන සියල්ල මාන ලැබීය. මිනිස් අපුදී සාද අපගලීමදී සාද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් කන්‍ය මරියාවන්ගේ මිනිස් බවගෙන උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යා අපි මොහොතක් නිහඬ වෙමු. දැස් පියාගෙන ඊශුද්ධ මොහොත සිහිපත් කරමු. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යා වූසේක. තවදුන් වහන්සේ අපුදීසා පොන්සි පිලාතු යටතේ කුරුසයන ගැසුණු ලැබ මරණ වේදනාවේද උකුත් වී තැන්පත් කරනු ලැබූසේක. ශුද්ධ විලිවිලි පරිදි උන්වහන්සේ තුන්වෙනි දා උත්ථානෝසේක. උන්වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණව පියාණන්ගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටිනසේක. උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩිනසේක. පියාණන් වහන්සේගෙන් පුත්‍රයන්න් වහන්සේගෙන් හා නික්මෙන සමිදානන්ද ජීවදායක ආනන්ද වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. උන්වහන්සේ පියාණන්ද පුත්‍ර ආනන්ද සමග එකම වන්දනාවත් මහිමයත් ලබනසේක. උන්වහන්සේ දිවැසිවරුන් මගින් කතා කළසේක. අපොස්තලයන්ගෙන් පැවතෙන එකම ශුද්ධ කතෝලික සභාව කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. පෞකමාව සඳහා එකම ප්‍රසාද ස්නාපනයක් ඇති බව අදහා ගනිමි. විශ්වාසයෙන් යාඥා ආදර දෙවි පියාණෙනි, දේවාදරය අත්දකින්නට අපව යොමු කරමින් සුබ වදන අපට බෙදා දෙන අප පූජක පැවිදි සැම ආශිර්වාද කළ මැනව. ජේසුස් වහන්සේ මෙත් කැඩෙමින් බිඳෙමින් අන් අය වෙනුවෙන් වැයවන්නට ශක්තිය හා බලයද ශාරීරික සුවයද ඔවුන් සැමට ලබා දෙන පිණිස ස්වාමීනි අපි ඔබට යාඥා කරමු. ஆதியில் இருந்தவர் தியானவர் அகிலத்தை மீட்க அவதரித்த இன்றைய நன்னாளை கொண்டாடும் இவ்வினிய வேளையில் திருச்சபை ஆட்சி புரியும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர், பொதுநிலையினர் ஆகிய அனைவருக்கும் குழந்தை இயேசுவின் நிறைவான ஆசிரை பொழிந்தருள வேண்டுமென்று தந்தையை உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை කරුණාබර පියාණෙනි, අරුත්බර නත්තල් මංගල්‍යයක් සමරන්නට අප අදවත් ඔබ වහන්සේගේ ආදරයෙන් පුරවලු මැනව. අනාථ වූවන්ගේ අසරණයන්ගේ දුක දකින්නට අප යොමු කළ මැනව.
විශේෂයෙන් අප දේශයේ අයහපත් කාලගුණය නිසා පීඩාවට දුකටපත් වී සිටින දරුවන්ට රැකගනිමින් ඔවුන්ට සහනය සනසා දෙන පිණිස ස්වාමීනි අපි ඔබට යාඥා කරමු. கடவுள் உலகின் மேல் கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாட்டை உணர்த்தும் இன்றைய நாளிலே ஏழை எளியவர் நோய் துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட்டோர் வைத்தியமனைகளில் வாழுவோர் தனிமையில் வாடுவோர் ஆகிய அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து அனைவரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டிய நல்மனதை தந்தருள வேண்டுமென்று தந்தையே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எங்கள் மன்றாட்டை කරල අපි මොහොතක් නිහඬව දැස් පියාගෙන අපි අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ජීසුනි අපේ ගෙදර වහන්සේ වැඩ සිටින බව අත්දකින්නට උදව් කරන්න. අපේ ප්‍රශ්න තුල වහන්සේ සිංහාසනාරූඪ කරගන්නට අපේ අරගලය තුල වහන්සේව අපේ කරගන්නට උදව් කරන්න. මේකී සෑම දෙයක්ම ජේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙසම අපට ලැබේවා. ආමේන්. වාඩි වෙන්න පඬුරුප කිරීම. Susudupu perakuda
சகோதரங்களே, நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒப்புக் கொடுக்கின்ற திருப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு கேட்டதாகும்படி செபியுங்கள். மன்றாடுவோமாக. இரக்கமிக்க இறைவா, இத்திருவிழாவில் நாங்கள் அளிக்கும் காணிக்கை உமக்குகந்ததாயிருப்பதாக. மனிதர்களாகிய நாங்கள் கிறிஸ்துவில் இறைவனாகிய உமோடு இணைக்கப்படுகின்றோம். எனவே இத்திருப்பலியில் நிகழும் புனிதமிக்க உறவு பரிமாற்றத்தால் அவரது சாயலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோமாக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா, எந்நாளும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் வார்த்தை மனிதனானார் என்னும் மறையுண்மையின் வாயிலாக உமது மாட்சியின் பேரொளி எங்கள் மனக்கண்களுக்கு புதிதாய் ஒளி வீசியது. எனவே நாங்கள் கடவுளை கண்கூடாய் காண்கின்றோம். அவர் வழியாகவே கண் காணாதவை மீதுள்ள அன்பு எங்களை ஆட்கொள்கின்றது. ஆகவே தூதர் அதிதூதரோடும் அரியணை சூழ்வோர் ஆட்சி புரிவோர் மற்றும் வானக சேனையின் அணிகள் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மகிமையை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி சொல்வதாவது: ස්වාමිනියබ සැබෑවින්ම ස්විශුද්ධය සියලු ස්විශුද්ධතාවේ උල්පත වහන්සේමය. එන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන්ගේ අනුභවයෙන් මේ පඬුරු පාරිශුද්ධවත් කරන මෙන් අපි අයදිමු. අපේ සියදිනේ මේ පඬුර අපදේසා අපගේ ස්වාමියාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයත් ශ්‍රී රුධිරයත් බවට පත්වනු සඳහාය. උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පූපෙරගෙන තුති පුදා යකඩා මෙසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන අනුභව කරන්න. සැබෑවින්ම මෙය ඔබ දිසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශ්‍රී ශරීරයයි.
රාත්‍රී භෝජන වලදූ පසුන් වහන්සේ සේම කුසලානේද රැගෙන නවතුද තිබුදා මෙසේ කියමින්සිය ශ්‍රාවකයන්තු දුන්සේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න. සැබෑවින්ම මෙ අභිනවවොද අනන්තවොද කිවිසුමෙහි මාගේ රුධිර කුසලානයි. පව් කමාව සඳහා බුදිසාද සියලු මනුෂ්‍යානුදිසාද එය වග්ගර වනු ලබන්නේය. මා සීක්‍රීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න. विश्वास करना विरास प्रकाश कर सिरिमो එහින් පියාණන් වහන්සේගේ මරණ දුත්තානද සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පුපේද ගැලවීමදායක කුසලානද අපි වහන්සේට පද කරමු. ඔබ මේ සිටිමින් අපට සේවය කරන්නට සුදුසන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි වහන්සේට තුති පුදමු. තාද ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයටත් ශුද්ධීරයටත් සහභාගී වන්නා වූ අප සැමදෙනම ශුද්ධාත්මයන්න් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අපි ආවනතව අයද සිටිමු. स्वामिनी இறைவா உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உம்முடைய திருச்சபையை சிறப்பாக எங்களுடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்களுடைய பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித், ஏனைய ஆயர்கள், திருப்பணியாளர்கள், துறவியர், பொதுநிலையினர் ஆகிய அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்தர். உம்முடைய சந்நிதியிலே கூடியிருக்கின்ற உம் பிள்ளைகளாகி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்பிலே நிறைவை காண செய்தருளும். உயிர்த்தெழும் நம்பிக்கையோடு இறந்து போன எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமிக்கும் திருமுன்னேற்றுக் கொள்ளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரம். இறைவனின் கன்னித்தாயான மாட்சிமிக்க மரியாள், புனித அவள் துணைவர் புனித சூசையப்பர், அருளாளர் ஜோசப்பாஸ், எங்களுடைய பாதுகாவலராகிய புனித செபஸ்தியார், இவ்வுலகில் மக்குகந்தவராயிருந்தவராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்றும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ස්වාමිනී, වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ ඉපදෙන බව, අප සමග සිටින බව, බිය නොවී ජීවිතයට මුහුණ දෙන්නට වහන්සේ බලයක් ශක්තියක් අපට ලබා දෙන බව අදහමින් විශ්වාස කරමින් දිවි ගෙවන්නට අවශ්‍ය වරම් ලබා දෙන්නේ කියා යදිමින් මේ ආඥාව අපි කියමු.
ස්වර්ගී වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලෙදිට වේවා අපට වාර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරනාක් මේ අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව පාපස්ථාවන්ට අස්වීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදා ගත මැනව ස්වාමිනී සිලහාපතින් අප මුදාලන මෙන්ද අපගේ මෙම ජීවිත කාලෙහිදී අපට ආදරය සාමය සතුට ලබා දෙනෙමින්ද අපි අදීමු එවඩ වහන්සේගේ ශුද්ධ කරුණාබර පිහිට ලැබ නිරතුරුම පාපයෙන් මිදී සිළු කරදරවලින් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගැලුම් කරුවාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙනෙමු සාමිව සමග තබා යමි මගේ සාමිවට දෙමි ස්වකීය ශ්‍රාවකයා නම තවදාල ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ සිළු පාපවලට සමාව ලබා දී ඔබ වහන්සේගේ ආදරය තුළ අප පවුල් වලට අපේ ගමට අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය සාමය සමගිය සතුට දානය කරන්නට කරුණා කළ මැනව ඔබ වහන්සේ සදහටම වැජබෙන සීක රජකම් කරන සීක උන්වහන්සේගේ සාමිව සමග නිතරම පවතිවා ඔබේ කෙනෙකාට ජේසුගේ සාමය හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනය කරන්න. මිනිදී වාච බාලකයානෝ මෙලලවී පව් හරිනතනන් වහන්සේ මෙන් අපාතර මාංශගත වූ අපාතර ජීවත් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ භෝජනයට කැඳවීමලත් අප සියලු දෙනාම භාග්‍යවන්තයෝය. දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ලබා දීමට එළියට අපගේ ගරු පියවරුන් පැමිණෙනවා. ඒ නිසා එළියේ සිටින අය පොටිකෝවී දනගසන්න ජේසු බාසලට එනවා. ගරගෙන එනවා. දිවස්සන ඇතුළේ සිටින අය ගරාදි වැට අසලට පැමිණෙන්න.
සාදර සාදරේනි අද දවස පුරාවටම මහා වර්ෂාවන් ඇදහැළුණත් දිව්‍යාගය පවත්වන වේලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ වලාකුළු අල්ලාගෙන අපට ලබා දුන්නා මේ වැසි නැති කාල ගුණය වෙනුවෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද රාත්‍රියේදී අප සමග එකතු වෙච්ච ගරු බෙහිම් පියතුමා අද විතරක් නෙවෙයි හැම මොහොතකදීම අපට උදව් කරනවා දිව්‍ය පූජාවට සහභාගී වීමෙන් දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වීමෙන්. ඒ වගේම අද දිව්‍ය පූජා සංවිධානය කළේ දෙමළ සහ සිංහල අපගේ තරුණ සමිති දෙක විසින් ඒ දරුවන්ට මාගේ ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ සිංහල තරුණ සමිතියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තාලංකාර ලෙස ගවලෙන ඔවුන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. දිවස්ථානයේ පිටත සැරසිලි සියල්ල කළේ ඒ අයයි. තරුණ සමිතියටත් එයාට උදව් කරපු අනෙක් සෑම දරුවෙකුටමත් මාගේ ආදර ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම අල්තාර සැරසිලි කරපු ප්‍රගීත් මහතාගේ පවුලේ සියලු දෙනාටම මාගේ ආදර ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. පූජා දවස් සමිතියටත් දමිළ සහ සිංහල ගායනා කණ්ඩායම් වලටත් මාගේ ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කර සිටිනවා. මේ දිව්‍ය යාගය අර්ථවත් කරන්නට ලබා දුන්නා වූ දායකත්වය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපි ඔබට දැනුම් දෙනවා ආඩම්බරයෙන් සහ සන්තෝෂයෙන්. ඒ වගේම මාගේ ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා අපගේ මෙම දිව්‍ය පූජාව සජීවී ලෙස විකාශනය වුණ අපේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ විදේශ රටවල් වල සිටින අය නැරඹන්නට ඇති. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරපු අපගේ කුරුස පාමුල වීඩියෝ ටීම් එකට මාගේ ආදර ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ආඩම්බරයෙන් සහ සන්තෝෂයෙන් දැනුම් දෙනවා පසුගිය දිනවල පැවැත්වපු නත්තල් කලාපයේදී අපගේ දරුවන් විශේෂ ජයග්‍රහණ කීපයක් අත්පත් කරගත්තා. ගායනා තරගයෙන් අපගේ තරුණ සමිතියෙන් ඉදිරිපත් කරපු ගායනා කණ්ඩායම 3 වන ස්ථානය අයිති කරගත්තා. ඒ වගේම නත්තල් ගස් තරගයෙන් පළමු වැනි ස්ථානය කුරුස පාමුල කණ්ඩායමත් 3 වන ස්ථානය අපගේ තරුණ සමිතියත් අත්පත් කරගත්තා. එයින් පේනවා අපගේ ගමේ දරුවන්ට කොයිතරම් හැකියාවන් නිර්මාණශීලීත්වයන් තිබෙනවද කියලා. අපි මේ හැම දරුවෙක්ම අගය කරමු. අපි ඒ ගැන සන්තෝෂ වෙමු. එනිසා මාගේ සන්තෝෂය සහ ස්තුතිය ඉදිරිපත් වීම වෙනුවෙන් මේ සෑම දරුවෙකුටම මේ මොහොතේදී පුද කර සිටිනවා. ලබන ඉරිදා සුද්ධ පවුලේ මංගල්‍යයි මේ අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනේ පෞල් වර්ෂයයි. ඒ නිසා ලබන ඉරිදා විශේෂයෙන්ම උදේ 7 පූජාවට පෞලක් ලෙස සහභාගී වන්නට උත්සාහ කරන්න. හෙට නත්තල් දවසේ 25 වෙනිදා නත්තල් දවසේ දිව්‍ය පූජාව උදේ 7ට පැවැත්වෙනවා සිංහල භාෂාවෙන්. සංවිධානය ගායනා කණ්ඩායම අද සත්‍යානිකුත් දිව්‍ය පූජාවන් සිරිත් පරිදි පැවැත්වෙනවා. කුරුස පාමුල මෙහිය හෙට පවත්වන්නේ නැහැ. අවසාන යාඥාව සඳහා නැගිට සිටින්න. ස්වර්ගීය පියාණෙනි අපගේ විමුක්තිදායකයාණන්ගේ උපත සමරමින් උන්වහන්සේගේ මිනිස් දිවියේ පංගුකාර වෙමින් උද්දාම වන අපට උන්වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමටද උන්වහන්සේ සමග පරමානන්දය භුක්ති විඳීමටද වරම් ලබා දෙමින් අවනතව බැගෑපත්කමින් අයද සිටිමු. මෙකීද අපගේ ස්වාමී ආනන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙසාම අපට ලැබේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක. දේව ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සදා ඉස්සනවා යාඥා කරන්න. ස්වකීය පුත්‍රයාණන්ගේ උත්පත්ති ආලෝකයෙන් ලෝකාන්ධකාරය දුරු කළ සදාදර දෙවි පියාණෝ
මේ පරිශුද්ධ රාත්‍රියේදී ඔබ තුලින් පාපය අඳුර දුරු කර ධර්මාලෝකයෙන් ඔබ පුබුදු වනසේක්වා. දිලිදු ගොපල්ලන් වෙත දේවදූතයන් යවමින් ගැලුම් කාර්යානන්ගේ උපත පිළිබඳ සුභාරංචිය දැන් වූ උන්වහන්සේ ඔබේ විශ්වාසය ප්‍රබෝධමත් කරමින් සුභාරංචි දූතයන් බවට ඔබ පත් කරනසේක්වා. මාංශගත වීමෙන් සුරලව මෙලව සායක කළ ධර්මයානෝ ඔබට සුසිත් බව හා සාමය දානය කර ස්වර්ගීය සභාවේ සහභාගීත්වය කරා ඔබ ගෙන යනසේක්වා. සියලු බලති දේව මහෝත්මයාණන් වන පියානෝද පුත්‍රයානෝද ශුද්ධාත්මයානෝද ආශිර්වාද කර ආරක්ෂා කර බලවත් කරන සේක. යන්න ජේසු තුළ ජීවත් වන්න.
ඔයල වෙනුවෙන් අද දවසේදී ඒ කියන්නේ 25 වෙනිදා ඔයලගේ ගෙවල් ගොඩක පාටි දාවි සාදයන් පවත්වාවි. හැබැයි අමතක කරන්න එපා මේ මොහොතේම ගීදොර අහිමි වෙච්ච මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා. ගම් වතුර නිසා අසරණ වෙලා ඉන්න මිනිස්සු දහස් ගණනින් අපේ රටේ ඉන්නවා. මේ මොහොතේ අපි හැම දිනෙක වෙනුවෙන්ම ඒ හැම දිනෙකම ජීසුට බාර කරමින් පරමණ්ඩල නමෝ මරියා ආඥාව කියමුද? ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලෙදිට වේවා. නමෝ මරියනි ප්‍රිය ප්‍රසාද පුර්ණවන්තිනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නදරේන ආශිර්වාද ලදී වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ බලන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලදාමය. සාන්ත කුරුසිය දයාලමෙන් අපේ සතරංගන බලවා දේවා අපගේ දිවි ස්වාමිනී පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්ත්‍රීන්තු සාන්තගේ නාමයෙන් ආමේන්. ඔබ සැමට ජේසුගේ ආදරය සාමය සතුට අත්දකින සුබ නත්තලක් වේවා. ජේසු පිහිටයි.